Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu membahas tentang cerita Goldilocks and the Three Bears. Open your book to page 31. Simak videonya sampai akhir karena di akhir pembelajaran Miss akan memberikan tugas yang berhubungan dengan cerita Goldilocks and the Three Bears. Oke, kita akan membahas cerita ini. Jadi Goldilocks and the Three Bears merupakan tergolong ke dalam teks naratif, yaitu teks yang terjadi pada masa lampau yang merupakan dongeng atau tidak benar-benar terjadi. Dan kita bahas dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga. Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks dan tiga beruang. Once upon a time. Jadi biasanya kalau naratif teks itu diawali dengan once upon a time. Itu artinya pada zaman dahulu atau pada suatu hari, pada dahulu kala, itu seperti itu. Dan itu menandakan kalau ini sudah terjadi pada masa lampau dan itu tidak benar-benar terjadi. There was a girl, ada seorang gadis named Goldilocks, bernama Goldilocks. She went for a walk in the forest. Dia pergi jalan-jalan ke hutan until she came upon a house, sampai dia menemukan sebuah rumah. She knocked the door. Dia mengetuk pintu. When nobody answered, ketika seseorang tidak ada yang menjawab, she opened the door. Dia membuka pintu. She saw 3 bowls of porridge in the kitchen. Dia melihat 3 mangkok bubur di dapur. So ini bentuk kata kerja kedua, artinya melihat. Kata kerja pertamanya adalah see. She tasted the first bowl but it was too hot. Dia mencicipi mangkok pertama tetapi terlalu panas. She then tasted the second bowl but it was too cold. Dia kemudian mencicipi mangkok kedua tetapi terlalu cold. Cold itu dingin. Finally, akhirnya she tasted the third bowl. Akhirnya dia mencicipi mangkok ketiga. It was just right and she ate it up. Dan itu pas. Pas itu maksudnya nggak panas dan tidak dingin. Kemudian dia memakannya. Next di sini. After eating the porridge, setelah memakan bubur, Goldilocks went to the living room. Goldilocks pergi ke living room. Living room itu ruang tamu. She saw 3 chairs there. Dia melihat 3 kursi di sana. She sat on the first chair. Dia duduk. Duduk itu kalau kata kerja pertamanya sit. Kalau kata kerja kedua menjadi sat. On the first chair. Duduk di kursi pertama. But it was too high. Tetapi itu terlalu tinggi. She sat on the second chair. Dia duduk di kursi kedua. It was too high too. Itu terlalu tinggi juga. Finally, akhirnya dia duduk. She sat on the third chair. Dia duduk di kursi ketiga. It was just right, but it broke. Dia itu tepat, tetapi rusak. Jadi, so she fell to the floor. Dia jatuh ke lantai. Oke, dan terakhir, paragraf terakhir. Setelah dia pergi ke living room, dia pergi ke Goldilocks then went upstairs. Goldilocks kemudian pergi ke atas tangga. She came to a bedroom. Dia pergi ke ruang kamar. Where there
were 3 beds. Kamarnya di mana ada 3 kasur. She was sleepy. Dia mengantuk. She lay on the first bed, but it was too hard. Dia berbaring di kasur pertama, tetapi terlalu keras. After that, setelah itu, she lay down on the second bed. Dia berbaring di kasur kedua, but it was too soft. Kasur keduanya terlalu lembut. Finally, she lay down on the third bed. Akhirnya dia berbaring di kasur ketiga. It was just right, not too soft and not too hard. Jadi kasur ketiga itu tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras. Soon Goldilocks fell asleep. Jadi Goldilocks tertidur. Oke, jadi ceritanya seperti itu. Dia pertama di sini pergi, terus dia menemukan bubur, menemukan kursi, terakhir menemukan kasur. Oke, hari ini kita sudah membahas tentang Goldilocks and the Three Bears. Dan sudah paham pastinya ceritanya. Oke, karena sudah paham alur cerita dari Goldilocks dan Three Bears, kita kerjakan latihan. Kerjakan latihan halaman 26. Di sini ada gambar Goldilocks and the Three Bears. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Tugasnya ialah mengurutkan gambar ini. Jadi dilihat di sini ada clue atau petunjuk kalau gambar ini adalah gambar yang pertama. Bisa jadi gambar yang kedua tuh yang ini atau yang ini. Oke, terserah, sesuai dengan cerita. Kalau kalian jawabannya benar, berarti kalian sudah paham dengan cerita berbahasa Inggris tadi. Kemudian di sini kalian menulisnya langsung di lembaran ini, tidak perlu di buku catatan. Jadi di sini langsung tulis 1, 2, 3, 4 atau terserah jawabannya. Oke? Jangan lupa pakai nama ya di sininya. Oke. Good luck and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke student, sekarang kita baca cerita Goldilocks and the Three Bears sama-sama ya. Goldilocks and the Three Bears. Once upon a time, there was a girl named Goldilocks. She went for a walk in the forest until she came upon a house. She knocked the door. When nobody answered, she opened the door. She saw 3 bowls of porridge in the kitchen. She tasted the first bowl, but it was too hot. She then tasted the second bowl, but it was too cold. Finally, she tasted the third bowl. It was just right, and she ate it up. After eating the porridge, Goldilocks went to the living room. She saw 3 chairs there. She sat on the first chair, but it was too high. She sat on the second chair. It was too high too. Finally, she sat on the third chair. It was just right, but it broke, so she fell to the floor. Goldilocks then went upstairs. She came to a bedroom where there were 3 beds. She was sleepy. She lay on the first bed, but it was too hard. After that, she lay down on the second bed, but it was too soft. Finally, she lay down on the third bed. It was just right, not too soft and not too hard. Soon Goldilocks fell asleep.